Ang ating sandwich ngayon ay cucumber, tomato, tuna filling, and lettuce. Masarap na ham and cheese. Yan. Ipapatong na po yung isang tinapay. Yan. Yan guys. Yan guys, lalagyan ulit ng mayo. Yan. Yan guys, gagawin natin yung mayo. Ikakalat natin sa bread para masarap. Yan. Ganyan lang guys. So, yan. So, konting proseso lang yan. Medyo katagalan lang kaunti. Yan guys, finish na po yan. Naikalat na yung mayonnaise sa tinapay. Meron na ulit tayo ilalagay dyan yung ham, sweet ham. Yan guys, yan, ipapatong natin yung sweet ham na masarap na ham. Yan, ganyan lang. Yan, buo yan guys, huwag tipirin ng ham. Buo yan ilalapad dyan sa isang tinapay. Meron natin ilalagay pa dyan. Yan yung masarap na cheese. Yan, lalagyan natin ng cheese. Yan guys, yan. Ganyan lang guys, yan. Ang proseso po to guys, pag gumawa ka ng yan guys, ilalagay natin yung cucumber saka yung tomato. Yan. Ang sarap guys, mga fresh. Yan. Ano lang yan guys, yan. Napakasarap. Yung guys is tatlong bread po yan, nagpatong-patong. Yan guys, finish na. Sa ilalim, ipapatong ulit yan. Konting ng mayonnaise para kumapit doon. Yan. Guys, ganyan lang guys, pupunin, papahiran, tapos itatakip ulit doon. Yan. Yan guys, finish na. Yan. Ito, ikakat natin ulit. Ganyan, ikakat. Yan. Ganyan guys, lagyan natin ng cocktail toothpick para hindi mahiwa-hiwalay. Yan. Ganyan lang guys. Yan guys, tapos na yung may cocktail toothpick na lahat yan. Tapos ilalagay sa plato. Yan guys ang arrangement pag sinerve nya. Yan. Tapos lagyan natin ng chips sa gitna. Wow. So, ganyan lang guys. Paki-subscribe aking channel. Ramvlog 29. Magandang hapon po. Thank you for watching.